Hello guys! Update for our mini vegetable garden. Pwede nang i-harvest. Pang sinigang. Paano niyo bangi? Baka nagsabong. Mustasa. Chicken mustasa. Ano na to? Pwede na. That's experience. Oh, yeah. Oh, yan. Marami pang natira. Ito na ang mustasa after 3 days na nakuhanan ko. Ang tataas na, namumulakit na rin. Ito naman ang labanos. In 2 days, pwede na yung bunga. Salad or pickles. Ayun. Yung onion, bulago na rin. Kinukuhanan ko yan. So, etong latest update aming balcony vegetable garden.